नमस्कार मिठुर पाकशालाय सबाइके स्वागत जानाई। आज आमी आपनादेरके एकटी ब्रेकफास्ट रेसिपि करे देखाबो और एटा होच्छे एग परोटा। खूबई सहज तैरी करा और एटा किन्तु छोटो थेके बड़ो सबाई भीषण पसंद करबे। चलुन ताहले देखे नेই এই सिम्पल रेसिपिटी। प्रथमे आमी डिम नेब दुटो। একটা কাটা চামচ দিয়ে ডিম আমি ভালো করে ফেটিয়ে নেব। যখন এরকম বাবল উঠবে তখন বুঝবেন ডিম খুব ভালো মতো ফেটানো হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম কাঁচা পাকা মরিচ কুচি আর ধনেপাতা কুচি। स्वादमतो एकटू लवण दिए दिलाम। एबार आबार एकटू भालो करे मिशिए नेब। एबार चले एलाम मूल रान्नाय। पैने आमी 2 चा चामचेर मतो सादा तेल दिए दिलाम। तेल भालो मतो गरम हो गेछे। एबार एर मध्य आमी फेटिए नेওয়া डिम दिए देब। एबार एर उपरे आमी रुटी दिए देब। रुटीटा आमी आगे थेके तैरी करे निয়েছি। डिम जखन एकटू काँचा काँचा थाकबे उपरे अंशटा सेई अवस्थाते रुटीटा दिते होबे। एबार एकटू उल्टे नेब। আমি একটা রুটির জন্য 2টা ডিম দিয়েছি। আপনারা কিন্তু একটা রুটির জন্য একটা ডিমও দিতে পারেন, তাতেও কিন্তু ভীষণ ভালো হয় খেতে। এবার একটু চেপে চেপে নেব যাতে রুটিটা খুব ভালো মতো ভাজা হয়ে যায়। এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু করবেন। এবার রুটিটা আমি একটু ফোল্ড করে নেব। देखुन खूब सहजेই तैरी हो गेल एग परोटा। और परोटाटा कत सुंदर होयेछे देखुन। नीचेर अंशटा किन्तु एकदम पोड़ेओ नाई, एकटू लाल लाल होयेछे। कालारटा किन्तु खूबই सुंदर एसेछे। बाड़ीते एकबार हलेও ट्राई करे देखबेन। आशा करी आपनादेर भालो लागबे। भालो लागले अवश्यई एकटा लाइक करबेन। चैनलटी सबस्क्राइब करा ना थाकले सबस्क्राइब करार अनुरोध रइलो और पाशे थाका बेल बाटनटी प्रेस करे अले करे राखबेन जाते परबर्तीते भिडियो आपलोड करले तार नोटिफिकेशन पेते पारेन। और जारा आमार चैनलटी सबस्क्राइब करेछेन तादेरके असंख्य धन्यवाद।